ओं श्री दत्तात्रेयाय नमः। षष्ठ दिनर पारायण मंगलवार। नामधारक कहले, हे प्रभु, एबे आपण कहले जे श्रीगुरुଙ୍କ प्रति मोर श्रद्धा मोर कौनसी पूर्वजंकर गुरु सेवार फल अटे। मोर से पूर्वज जनक किए और से किपरि श्रीगुरुଙ୍କର सेवा करथिले ताहा जानिबा निमंते मोर जिज्ञासा बढ़ी जाउची। दयाकरी विस्तार पूर्वक मते कहंतु। सिद्धमुनि उत्तर देई कहले, तुमर से पूर्वजंक नाम थिला सायं देव और गंगापुर ठारे से श्रीगुरुଙ୍କ सेवा करथिले और तांकर कृपा पाई परिथिले। सायं देव श्रीगुरुଙ୍କର प्रसिद्ध शुणी अत्यंत श्रद्धा भक्तिर सहित गंगापुर आसिले और श्रीगुरुଙ୍କୁ साष्टांग प्रणाम करी आनंदरे तांको प्रार्थना करने लगिले। हे परमात्मा, परम ज्योति विश्वपति श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी, आपण साधारण मानव नुहति। आपणक पवित्र चरण कमल सबु पवित्र तीर्थ अवस्थित। आपण तो साक्षात त्रिमूर्ति अटंती। आपण ही ब्रह्मा अटंती और आपणक कमंडल सृष्टिर सब प्राणी प्रति अमृत भरी होई रही। आपण तो भगवान विष्णु अटंती, जे कि धर्मात्मा मानक रक्षा करने और दुष्ट मानक संहार करने सन्यासी रूप में प्रकट होइछन्ति। आपण ही भगवान शिव अटंती, जहाँकर दिव्य दृष्टि सर्वदा नासिकाग्र स्थिर होता है और भक्त मानक पाप लालसा और मृत्यु मुखर रक्षा करती। आपण कृपार मृत व्यक्ति पुनर्जीवन लाभ करिछि। बंध्या बुढ़ी मईसी क्षीर देउछि, सुखिला बरडाल पत्र कमली और सबु पापी मानकर उद्धार होइछि। हे प्रभु, आपण को चिन्हवार क्षमता कहार बा अछि? श्रीगुरु कहले, वत्स, तुमर श्रद्धा भक्ति मु अत्यंत प्रसन्न होइछि। तुमर भविष्यत वंशधर समस्ते मोर सेवा करिवे। मु तुमको बहुत दिन पर देखा पाऊँ। आजिकल तुम केउठी रहुअछ? तुमर स्त्री और पिला माने सब भल अछंती तो? सायं देव कहले, हे प्रभु, आपणक कृपारु आमे समस्ते भलरे अछु। मु वर्तमान कंचीपुर रही होछि और आपणक सेवा करिया पई आपणक चरण रे उपस्थित होइछि। श्रीगुरु कहले, मोर सेवा करिवा कठिन कार्य अटे, कारण मु गोटे जगह रहू नहीं। मु केतबेले गाँ रे तो केतबेले नदी कूल रे और केतबेले घन जंगल मध्य रहुछि। मते जोड़ी इच्छा होउछि सेठी रहुछि। सायं देव कहले, प्रभु, आपण जोड़ी रहिबे मु सेठारे आपणक सेवा करिवि। श्रीगुरु सायं देव कथारे राजी होई गले। सायं देव सेठी रही गुरुଙ୍କ सेवा करियाकु लागिले। थरे श्रीगुरु सायं देव को सांगरे नहीं संगम स्थल को आसिले। श्रीगुरु तांकर श्रद्धा और भक्तिर परीक्षा नेबाकु चाहुतिले। सेठी पहुंचवा मात्रे श्रीगुरु असमायिक वर्षा उत्पन्न करदेले। खूब जोर बिजुली घड़घड़ी मारी वर्षा हेबाकु लागिला। शीतल पवन जोगु बहुत ठंडा अनुभूत हला। अत्यंत ठंडा जोगु सायं देवंकर दांत ठकठक हेबाकु लागिला। तथापि निज वस्त्र से श्रीगुरु को घोड़ाई पानी पवन रक्षा करने चेष्टा कले। 5-6 घंटा पर वर्षा टिके कमिला। सेतबेले श्रीगुरु तांको कहले, ठंडा पवन बाजी मते बहुत कष्ट हेउची। तुम मठ को जाई किछि अग्नि आनिबार व्यवस्था कर। श्रीगुरु आदेश से सही अंधकार राति रे वर्षा और प्रबल ठंडा सत्वे सायं देव निया संग्रह करने गाँ आड़ को गले। मझिरे मझिरे बिजुली मारुला। से बिजुली आलुआर रास्ता खोजी खोजी मठ निकट में पहुँचिले और अग्नि संग्रह कर फेरी आसिले। गोटे स्थान में अटकी केउठारे श्रीगुरु रही देखा लगिले। से समय से निजर दुई पटे दुईटे भयानक नागसाप देखिले। सायं देव साप देखी बहुत डरीगले और गुरु नाम स्मरण करी करी दौड़बार लगिले। किछि दूर दौड़ा पर संगम स्थल आड़ू वेदध्वनि उच्चारण होता शुणी पारे। से ध्वनि अनुजाई रास्ता खोजी खोजी से श्रीगुरु निकट में पहुँची गले। सेठी पहुँची देखी आश्चर्य हो गले जे सेठारे ठंडा कि वर्षा नथिला और श्रीगुरु आराम रे बसीथिले। श्रीगुरु कहले, भय कर नाई, मु तो तुमर रक्षा पे 2 नागों को पठाई। से समय से साप दुईटी श्रीगुरु सामना को आसी प्रणाम कले और सेठारु चली गले। श्रीगुरु कहले, सायं देव, तुमे मोर जेपरि सेवा करिछ, देवता माने मध्य तांको गुरुंकर एपरि कठिन सेवा करि परिबे नाही। सायं देव यह शुणी अत्यंत खुशी हेले। गुरु को पचारे, हे प्रभु, मुक्ति पाइबा पई गुरुंक सेवा किपरि करिवा उचित मते टिके बुझेई कहंतु। श्रीगुरु कहले, शुण सायं देव, जड़े प्रकृत शिष्य निज गुरुंक पछरे सब बेले छाया भली चली थाए और केबे मध्य तांको त्याग करे नाही। से मन प्राण दे गुरुंक सेवारे लागि थाए। से निजर सबकिछि गुरुंक सेवारे समर्पण करिथाए और निज गुरुंक समग्र सृष्टिर अधीश्वर मन करी केवल तांकर प्रसाद वा गुरु चरणामृत भोजन रूपे ग्रहण करे। ताकू गुरुंकर दिव्य लीला विषय शुणा बहुत भल लगे और से निज जीवन गुरुंक ध्यान रे कटाई दिए। जेतेबेले गुरु ताको कोनोसी काम करने को कहती, से काम जेते कठिन हेउ पछे अप्राण चेष्टा करी से कार्यटी को संपूर्ण कर दिए। जमराजा मध्य एहीपरि एकनिष्ठ भक्तों पाखु जीवाकु भय करिथांती। एही विषय थरे भगवान शिव और दैवी गौरी मध्य वार्तालाप होता। भगवान शिव
ଗୁରୁଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ସେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଥରେ ତୋଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ଜଣେ ରଚୟିତା ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦିଅ। ଗୁରୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଆଣିଦିଅ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ହେଉଥିବ, ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇଥିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଏପରି 2ଟି ପାଦୁକ ଆଣିଦିଅ, ଯେଉଁଟାକି ପାଦକୁ କୋମଳ ଲାଗୁଥିବ ଓ ପାଣିରେ ଖାଲରେ ଖାଇରେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପିନ୍ଧି ଚାଲି ହେଉଥିବ, ମୋର ଗୋଡ଼କୁ ଠିକ୍ ହେଉଥିବ ଓ ଯେଉଁଠିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ଯାଇପାରୁଥିବି। ଗୁରୁକନ୍ୟା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଦର୍ଶାଇ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଏକ କାନଫୁଲ ଆଣିଦିଅ, ଆଉ ଏକ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ତିଆରି ଏକ ମହଲ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବିତ ହାତୀ ଥିବେ ଆଣିକି ଦିଅ, ଓ ଏକ ବାସନ ଆଣିଦିଅ ଯେଉଁଟାକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ବାସନରେ ରୋଷେଇ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଳା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୋଷ୍ଟା ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବେ ପଛେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରି ଫେରିବେନି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଜଣେ କୃପାଳୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତୋଷ୍ଟା ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ କୃପାପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ତେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଆମର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ। ଜୀବନର 4ଟି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣ, ଧର୍ମାନୁମୋଦିତ ବନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱୟଂ କାଶୀଧାମରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତୋଷ୍ଟା ନମ୍ର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ କାଶୀଧାମର ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ସେହି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନା ପୃଥିବୀରେ ରୁହନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ପ୍ରାଣୀ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତୁମକୁ ସେଠିକି ନେଇକରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବି। ଏହା କହି ସାଧୁ ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଗଶକ୍ତି ବଳରେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ କାଶୀଧାମକୁ ନେଇଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେ ବହୁତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ମହିମା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରେ ସେ ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇ ଭବନୀଶ, ହରି, ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ଭୈରବ ଓ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଆଦି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ଶେଷରେ ସେ ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଇଲେ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ପରକ୍ଷଣରେ ସାଧୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ତ୍ୱଷ୍ଟା ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ତ୍ୱଷ୍ଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପୂଜା କଲେ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଗୁରୁଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲ। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତ୍ୱଷ୍ଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗୁରୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳା ଓ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣତା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ 3 ଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ତ୍ୱଷ୍ଟା ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୁରୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାହା କିଛି ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଗୁରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଏବଂ ନବରିଦ୍ଧି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଏହିପରି ବର ପାଇ ତ୍ୱଷ୍ଟା ମହାଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦେବୀ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଓ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଦୃଢ଼ସାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସାୟଂଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେସବୁ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଛି। ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? କାଶୀ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଏହିସବୁ ଆଜି ଦେଖିପାରିଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲି। ଆପଣ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣ ତ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପରବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି ଓ ସବୁ କର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକରୁ ଅନେକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହ ସରସ୍ୱତୀ,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଆପଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ଧକାର ଆପେ ଆପେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ବିଧିର ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ହେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଆପଣ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆବିଳତା ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଓ ପବିତ୍ର କାରକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗୁଙ୍ଗା କଥା କହିପାରିଛି, ଅନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଛି, ବନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଛି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି ଓ ଜଣେ ବିଧବା ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରି ପାଇ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସକଳ ମନୋବାଞ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଅଭାବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପାପ ଓ ଲାଳସାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟେ। ଆପଣ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କର ପରଶମଣି ଅଟନ୍ତି। ହେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ପବିତ୍ର ପାଦଦ୍ୱୟକୁ ପୂଜା କରୁଅଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣର ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଆପଣ ସମସ୍ତ ବେଦର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ବା ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିର ମୂଳ ରୂପ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ଭୀମା ଓ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ରହି ନଦୀମାନଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେହି ରୂପ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ରୂପ ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ରହିବ ଓ ତୁମର ସବୁ ବଂଶଧରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଅସୀମିତ ଭକ୍ତି ରହିବ। ଏବେ ତୁମେ ସେହି ବିଦେଶୀ ରାଜାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଓ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଏଠାରେ ରୁହ। ସାୟଂଦେବ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ସବୁ କାମ କରିଲେ। ସାୟଂଦେବ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ, ହେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ। ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଦସ୍ଥୂଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ହିଁ ମୁଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ଜ୍ୱାଳା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେପରି ପରଶମଣିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଲୁହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ମୋହମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଏହିପରି ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ମହିମାର ସ୍ତୁତି କରୁ କରୁ ସାୟଂଦେବ ଗୁରୁଚରିତ୍ର କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ସାୟଂଦେବ, ତୁମର ବଡ଼ ପୁଅ ନାଗନାଥ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅଟେ। ଏହା କହି ସେ ନିଜର ଉଭୟ ହସ୍ତ ନାଗନାଥର ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଲେ। ବାଳକ ନାଗନାଥ, ଯିଏକି ଜନ୍ମରୁ ଗୁଙ୍ଗା ଥିଲା, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ତା ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସାୟଂଦେବକୁ କହିଲେ, ତୁମର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଗୁଣବତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ 4ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବେ। ତୁମେ ଧନୀ ଅଟ, ତେଣୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରାଜାଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ବ୍ରତ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କୁହାଯାଏ ଓ ସବୁ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିଦିଏ। ତାହା ତୁମେ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହି ବ୍ରତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରିଥିଲେ ଓ ତା ଫଳରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ନିଜର ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ବ୍ରତ କର। ସାୟଂଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ହିଁ ଆମର ବ୍ରତ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏହି ବ୍ରତ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଦୟାକରି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ କହିଲେ, ଥରକର କଥା, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ସ୍ଥପତି ମାୟା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହଲଟି ଏପରି ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଯେଉଁଠି ଜଳ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଭୂମି ଥିଲା ଓ ଯେଉଁଠି ଭୂମି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଜଳ ଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଖସିଗଲା ଓ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖି ରାଜକୁମାର ମାନେ ଓ ରାଜଦରବାରର ସମସ୍ତେ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ ମନେ କଲେ ଓ ଏହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ପଶା ଖେଳର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ସେ ଖେଳରେ ଜିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ତାଙ୍କର 4 ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ
ବନବାସରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ଭାଇ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଣରେ ଜୀବନ କଟାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଆମର କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେହି କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କର, ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଅଟେ ଓ ଏହି ବ୍ରତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ବାସ କରେ। ମୁଁ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, କର୍ମ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ। ଏହି ବ୍ରତ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଶୁଣ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବଶିଷ୍ଠ ଗୋତ୍ରର ସୁମନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାର୍ଗବୀ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଧୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ସୁମନ୍ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟାକୁ କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଥରେ କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲେ ଓ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ କଟୁ ବଚନ ଶୁଣି ସହ୍ୟ କରିନପାରି ପତ୍ନୀ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସାଧୁଙ୍କର ସେହି ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନବବିବାହିତା ଝିଅ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଓ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୁମନ୍ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଓ ଅସହାୟ ମନେ କଲେ। ଶେଷରେ ସୁମନ୍ତ ନିଜର ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଥିବା ଗହମ ବସ୍ତାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗହମ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଉପହାର ରୂପେ ଦେଇ ବିଦା କଲେ। କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟ ନିଜର ପତ୍ନୀ ସହ ବିଦାୟ ନେଲେ ଓ 2 ପ୍ରହର ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେଠାରେ କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିବାରୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି ବ୍ରତ କିପରି ହୁଏ ବତାଇବାକୁ ସୁଶୀଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ବ୍ରତର ନିୟମ ଓ ବିଧି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ସ୍ନାନ ସାରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର 14 ଖଣ୍ଡ ସୂତା ନେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ତିଆରି କରିବ। କଳସ ଉପରେ କୁଶ ରଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମନେକରି ପୂଜା କରିବ। 14 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବ। ପୁରୁଣା ବ୍ରତ କାଢ଼ି ନୂଆ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବ। ଏହି ବ୍ରତ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଏହି ବ୍ରତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦିନ ଏପରି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଷରେ ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନା ସମୟରେ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହି ବ୍ରତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିଶୁଳା ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କଲା ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଗହମରୁ ଅଧା ଭାଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠିକାର ଧନୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସତ୍କାର କଲେ ଓ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇ ସେଠାରେ ବସବାସ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଓ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ। ଦିନେ କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଓ କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟ କ୍ରୋଧବଶତଃ ପତ୍ନୀ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ରତଟିକୁ ଟାଣି ଛିଣ୍ଡାଇ କରି ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲେ। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହେଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଓ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଯାହା କିଛି ବାକି ରହିଲା ତାହା ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଗରିବ ହୋଇଗଲେ। କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏପରି ସବୁ କୁକର୍ମ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହତାଶ ହୋଇ ନିଜର ଭୁଲର ଅନୁତାପ କଲେ ଓ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଘୁରି ବୁଲିଲେ। ସେ ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତା, ଗାଈ, ପାହାଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଠିକଣା ପଚାରିଲେ। ଶେଷରେ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ହେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ଓ ପାପ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା ଓ ସେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁମକୁ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତୁମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହେବ, ତୁମକୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆକାଶରେ ପର୍ଣ୍ଣବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ରୂପେ ଶୋଭା ପାଇବ। କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେତୋଟି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲି ଯାହାର ଫଳକୁ କେହି ଛୁଁ ନଥିଲେ କି ଖାଉନଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଷଣ୍ଢ ଦେଖିଲି ଯିଏକି ଘାସ ଖାଉନଥିଲା।
तृतीय मु दुईटी पोखरी देखिली जोठारू कि कौन प्राणी तांकर तृष्णा निवारण पर पानी पीऊ नथिले। टिके आगू गलापर मु गोटे उदास गध हाथी को देखिली और शेष गोटे बुढ़ा ब्राह्मण को देखी। आपण दयाकोरी यार अर्थ विस्तार रूपे मते कहतु। प्रभु कहले जो आंब वृक्ष तुम्हें देखिल से जड़े वेदशास्त्र निपुण और ज्ञानी व्यक्ति थिले, किंतु बड़ गर्वी थिले और से निजर विद्या और ज्ञान को शिष्य मान प्रदान कले नहीं। सेहीपरि धलाषंड हेउची जड़े धनी व्यक्ति जे कि चाष अनुपयोगी जमी को दान रे दिए। दुईटी पोखरी है से दुई जन लोक जे कि धार्मिक दान देवा ना निज निज भितर विभिन्न वस्तु अदल बदल करती। आउ जो गध देखिल से हेउची मन भितर क्रोध भरी रखि जड़े मनीष और उत्कट कामना वासना पागला जो व्यक्ति से हेउची हाथी। आ जो बुढ़ा ब्राह्मण को तुम्हें देखी से हेउची मु। जो सब प्राणी को तुम्हें देखी से सबको मु मुक्ति दे देइछि। भगवान अनंतर स्तुति गान करी कौंडिल्यंकर हृदय सबू मनोकामना पूर्ण हो गला। तापर श्रीकृष्ण कहले सेतिपई हे धर्मराज तुम्हें मध्य अनंत व्रत कर और या द्वारा तुम बहुत लाभ हेब। श्रीकृष्णकर निर्देशानुजाई युधिष्ठिर अनंत व्रत कले और शत्रु मान को पराजित कले और स्वदेह स्वर्ग को गमन कले। सायंदेव अनंत व्रत कले और शेष मोक्ष लाभ कले। प्रकृत में श्री गुरु नरसिंह सरस्वती कृपारु ही सायंदेव सबु वंशधर मुक्ति लाभ कले। सिद्ध मुनि कहले हे नामधारक तुम्हें एपरी धर्मपरायण परिवार रे जन्म ग्रहण करिच। तुम्हें निश्चय सांसारिक मोहमायर सागर पार होई ईश्वर पाखे पहुँची जीव। नामधारक श्री नरसिंह सरस्वती जीवन चरित्र विषय आहरी अधिक जानिया को इच्छा प्रकाश करिवारु सिद्ध मुनि कहले श्रीगुरुंकर तांतुका नामक जड़े शिष्य थिले। से दिन 3 प्रहर सांसारिक कार्य व्यस्त रोते किंतु चतुर्थ प्रहर मठ को आसी श्रीगुरुंकर सेवा करुले। थरे तांकर सबु बंधु बांधव आंध्र प्रदेश श्रीशैलम तीर्थस्थान दर्शन करिया को बाहरले। से माने तांतुका को मध्य तांको सहित यात्रा करिया को निमंत्रण कले, किंतु तांतुका मना करी कहले श्रीगुरुंकर मठ ही मोर श्रीशैल मठे और श्रीगुरु ही मोर मल्लिकार्जुन अटंती। सबु बंधु बांधव ताको बुका बोली मन करी तांको छाड़ी दी तीर्थयात्रा बाहरी गले। किछि दिन पर पवित्र शिवरात्रि उत्सव आसिला। श्रीगुरु तांतुका को आश्रम देखि पचारे तुम्हें तीर्थयात्रा कहीं गल ना। तांतुका उत्तर देला प्रभु सबु तीर्थ आपणक चरण रे अछि। आपणक पद सेवा करबा ठारू उत्तम सेवा आउ किछि नाही ओ या ठारू पवित्र आउ कोनोसी तीर्थ नाही। लोक माने अज्ञानता जोगु एकथा बुझी पारंती नाही ओ गुरुंकर पद सेवा छाड़ी अन्य तीर्थ स्थान सब भ्रमण करंती। श्रीगुरु कहले वत्स एपरि कहवा उचित नुहे। जदिओ ईश्वर सर्वव्यापक अटंती तथापि तीर्थस्थान मानकर तांकर उपस्थिति अधिक अनुभव हुए। यही स्थान मान महान ऋषि मुनिंकर तपस्या द्वारा पवित्र हो जाए। सेठारे प्रभु भक्त मानकर प्रार्थना शीघ्र शुणती और सेथिपाई एहीपरि पवित्र तीर्थस्थान मानक लोक माने भक्तिर सहित जाई निजर मनस्कामना पूर्ण करिथांती। एठारे तपस्यारत मुनि ऋषि माने मुख्य होई निजर तपश्चर्यार संयमी शक्ति द्वारा श्रद्धालु भक्त मानक मुक्ति लाभ पई साहाय्य करिथांती। वास्तव में परमात्मा साधारण प्राणी मानकर उद्धार पई महान ऋषि मुनि मानू ए धरापृष्ठ अवतरण कराई थांती। जोटी साधु सन्त माने वास करती सेठिकार धूली मध्य एते पवित्र हो जाए जे तार स्पर्श भक्त मानक आध्यात्मिक साधना पथरे आगे निए। सेथिपई एहीपरि स्थान मानक लोक माने तीर्थयात्रा को जाती। वर्तमान मु तुमको एपरि एक पवित्र तीर्थस्थान देखाइबी। तापर श्रीगुरु तांतुका को निजर पादुका पिंधाइले और गोटे मुहूर्त आखि बंद करिया कहले। परमुहूर्त तांतुका देखिले जे श्रीगुरुंक जोगशक्ति बल से दुहे श्रीशैलम रे पहुँची जाइछन्ति। श्रीगुरु तांतुका को यही पवित्र तीर्थस्थान दर्शन कराई विधिपूर्वक सब धर्म कार्य और स्नान आदि सारी भगवान मल्लिकार्जुन को दर्शन करिया कहले। सेठारे तांतुका तांकर बंधु बांधव को भेटिले। से माने आश्चर्य होई कहले आमे जेतबेले तुमको आम साथी आसिया पे डाकिलु तुम्हें मना करदेल, किंतु वर्तमान आमे पहुँचा पूर्व तुम्हें किपरि एठी आसी पहुँचिल। तांतुका उत्तर देला यह श्रीगुरुंक कृपारु ही संभव होइछि। किंतु तांकर बंधु माने एई कथार विश्वास कले नाही। जेतबेले तांतुका मंदिर भगवान मल्लिकार्जुन को दर्शन कले सेठारे शिवलिंग मध्य श्रीगुरु को दर्शन कले। तापर से विधिपूर्ण भाव पूजा समाप्त कर श्रीगुरु पाखु फेरी आसी कहले प्रभु यही पवित्र स्थान में केवल आपण ही विजय करछन्ती। लोक माने आपणकर प्रकृत स्वरूप को चिन्हि पारु नाहंती। सेतिपई मूर्खामी अज्ञानता जो ईश्वर को एठी सेठी खोजुचन्ती। आपण प्रकृत रे सर्वत्र अटंती। श्रीगुरु उत्तर दे कहले प्रकृत रे ईश्वर सर्वत्र अटंती तथापि भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न रूप से परिप्रकाश होइचन्ती। एही स्थान एते पवित्र जे श्रद्धालु भक्त मानक यही स्थान मुख्य प्रदान करे। मुझे बुझाइबा पई तुमको एक प्रसिद्ध कथा सुनाऊँगी। पूर्व काल किरात नामक स्थान में विमर्षण नामक जड़े राजा थिले। से बहुत दयालु थिले, ब्राह्मण मानक सेवा करुले और निजर पूर्वजन्मर संस्कार प्रभाव बहुत भक्ति भाव शिव को पूजा करुले।
ମାତ୍ର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କେତେକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସେବନ କରୁଥିଲେ ଓ ଚରିତ୍ରହୀନ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିପରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରଖିପାରିଛନ୍ତି? ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ପମ୍ପା ନଗରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଭାବରେ ଥିଲି। ଥରେ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପିଟିଲେ ଓ ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳରୁ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ରାଜପରିବାରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କଲି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ଦେଖୁଛ ତାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏକ କୁକୁର ଥିଲି ଓ ପଶୁର ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମୋ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀଶୈଲମ ପର୍ବତ ଉପରେ ପାରା ରୂପେ ରହୁଥିଲ। ସାରା ଜୀବନ ଏହିଭଳି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ମୋର ରାଣୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଲ। ତାପରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ପରଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ପରଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ରାଜା ହେବି ଓ ତୁମର ଜନ୍ମ ସଞ୍ଜୟ ଦେଶର ରାଜପରିବାର ହେବ ଓ ତୁମେ ପୁଣି ମୋର ରାଣୀ ହେବ। ତା ପରଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ହେବି ଓ ତୁମର ଜନ୍ମ କଳିଙ୍ଗରେ ହେବ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ତା ପର ଜନ୍ମରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଗାନ୍ଧାର ରାଜପରିବାରରେ ହେବ ଓ ତୁମେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମୋର ପତ୍ନୀ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଅବନ୍ତୀ ଦେଶର ରାଜା ହେବି ଓ ତୁମେ ଦାସାଇ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବ ଓ ମୋର ରାଣୀ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଅନର୍ଥ ଦେଶର ରାଜା ହେବି ଓ ତୁମେ ଯଜାତି ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ମୋର ପତ୍ନୀ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ଦେଶର ରାଜା ହେବି ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହେବି। ତୁମେ ବିଦର୍ଭ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପବତୀ ହେବ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ହେବ ଓ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜକୀୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା। ସପ୍ତମ ଜନ୍ମରେ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା। ଏହିପରି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ତାନ୍ତୁକାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଗାଣଗାପୁରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳକୁ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିଲେ ଓ ତାକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଫେରିଲେ ଓ ସେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ କିପରି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାନ୍ତୁକାକୁ ଶ୍ରୀଶୈଲମ ନେଲେ ଓ ସେଠିକାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାର ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଓ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ଏଇ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବେ ତାନ୍ତୁକା ଏଠି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀଶୈଲମ ଯାଇକି ଆସିଛି। ସେ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲେ, ଉପବାସ କଲେ ଓ ଶିବଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଉଜାଗର ରହିଲେ। 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ତାନ୍ତୁକାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶ୍ରୀଶୈଲମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାନ୍ତୁକା ଗାଣଗାପୁର ଫେରିଆସି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଗାଣଗାପୁରର ଲୋକମାନେ ତାନ୍ତୁକାର କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସେବା କରି ତାନ୍ତୁକା ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କଲା ଓ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କଲା। ଏହିପରି କେତେ ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏକଥା କିଏ କହିପାରିବ? ଏହିପରି 2 ଜଣ କବି ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ମହିମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ଲୋକ ଓ ଗୀତ ଆକାରରେ ଗାନ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଦୈବୀ ଲୀଳା ଅଛି ଓ ତାକୁ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ନାମଧାରକ 2 ଜଣ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସିଦ୍ଧମୁନି ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନନ୍ଦୀ ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତୁଳଜାପୁର ଯାଇ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ଓ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଦିନେ ମା ଭବାନୀ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡାଳେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଶରଣ ପଡ଼ୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁ। ଦେବୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେ ସେଠାକୁ ଗଲା ଓ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲା। ଦିନେ ଦେବୀ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଗାଣଗାପୁରର ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଓ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ରାଗି କହିଲେ, ମା, ଆପଣ ଜଣେ ଦେବୀ ହେଇକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ଆପଣ ମୋର ସହାୟତା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁ କହିଲେ ନାହିଁ? ମୁଁ ବୃଥାରେ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲି। ଦେବୀ ନନ୍ଦୀ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ନନ୍ଦୀ ଶର୍ମା ଦେବୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତପସ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଶେଷରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ଗାଣଗାପୁରର ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଗାଣଗାପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।
शेषରେ जड़े वृद्ध व्यक्ति कहले श्रीगुरु संगम स्थल अच्छा काली शिवरात्रि उपवास थिला और आज पारायण एठाक आसवे। यही समय सेठाकर स्थानीय लोक मैंने नंदी शर्मा आसबार खबर श्रीगुरु को देले। श्रीगुरु नंदी शर्मा को डकाई पठाइले और पचारे तुम्हें अनेक देवादेवी को छाड़ी एठारे जड़े साधारण मनुष्यर सेवा करने कहीं आसछ? तुमर ये कुष्ठ रोगर निवारण जड़े साधारण मनुष्य करें। नंदी शर्मा तत्क्षणात बुझीपारे जे श्रीगुरु जड़े उच्चकोटर सन्त अटंती और स्वयं नारायण स्वरूप अटंती। से प्रार्थना कले, हे प्रभु मोर भूल पे मते क्षमा कर दियंतु, मु मूर्ख अविश्वासी और महापापी अटे। अपरपक्षे आपण भक्त मानक पई करुणा और प्रेमर सागर अटंती। मु आपण शरण रे आसीची कारण मते साहाय्य करिया पई आ केही मध्य नाहंती। विवाह परे परे ही मते ही रोग ग्रास कला। मोर पत्नी एपरिके मोर माता पिता मध्य मते छाड़ी चली गले। देवता माने मध्य मोर प्रार्थना शुणिले नहीं। एहीपरि दुख भरा जीवन कटाइबा अपेक्षा प्राणत्याग करी जीवन शेष करदेवा श्रेयस्कर। हे परमात्मा, आपण मध्य जदि मो मुह चाहबेनी, मो प्रार्थना शुणिबेनी, तेबे बाध्य होई प्राणत्याग करी। दयालु श्रीगुरु नंदी शर्मार अवस्था देखि दया लगिला और से कहले, बच्छ डर नहीं, तुमर पूर्वजन्मर कर्मफल जोगु तुम्हें यही रोग भोगुच। केवल धैर्यर सहित या सहले या दूर हो जेहेतु तुमर कुकर्मर फल समाप्त हो गलानी, से तुमर मो प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत होती। तेणु तुम्हें जाई पवित्र संगम रे स्नान करी आस। तापर श्रीगुरु द्वितीय शिष्य सोमनाथ को कहले, नंदी शर्मा को संगम रे स्नान कराओ और अश्वत्थ वृक्षर परिक्रमा कराई विधिपूर्वक पूजा कराई एठा को नहीं करी आस। श्रीगुरु आदेश अनुसार संगम रे स्नान और पूजा सारी नंदी शर्मा श्रीगुरु पाखु फेरी आसिले और तांको साष्टांग प्रणाम कले। श्रीगुरु स्नेहर सहित तांको उठाइले और कहले, पुत्र नंदी शर्मा ठिया निज शरीर को देख। नंदी शर्मा यह देखि आश्चर्य होगला जे तार पूरा शरीर रोगमुक्त हो जाइतिला, किंतु केवल गोटे छोटिया दाग रही जाइतिला। ये दागटी कहीं रहा बोली से श्रीगुरु को पचारा। श्रीगुरु कहले, तुम मन में मो प्रति किसी सन्देह थिला, सेतिपे छोट दागटी रहीगला। नंदी शर्मा श्रीगुरु चरण में प्रणाम कला और तत्परतार सहित प्रार्थना कला, हे प्रभु कौन यह संभव अटे जे जड़े व्यक्ति निज भूल जोगु पानी भावी अमृत पान करिव तथापि तार मृत्यु होइजिव? जदि जड़े अज्ञानतावशत अग्नि को स्पर्श करदेव तेबे कौन अग्नि जलिवा बंद करदेव? श्री नरसिंह सरस्वती कहले, सबुकिछि व्यक्तिर विश्वास ही होता है। जदि जड़े मनुष्य निजर भूल जोगु निजर दिव्य दृष्टिशक्ति हराइदेव तेबे कौन से सूर्य को देखिपर? तुमर प्रथम सन्देह थिला जे गुरु सेवा द्वारा किछि मध्य हेले प्राप्त हो पारिबो नाही, सेतिपे ये दाग रहीगला। तथापि ताकू नष्ट करिवार एक उपाय अछि। तुमे मोर स्तुति करी वेद शिक्षा अनुसार गोटे कविता लेख, जार मूल तत्व यह हेबो जे मु जड़े साधारण मनुष्य नुहे। यहीपरि कले तुमे तुमर लक्ष्य प्राप्त हेबो। नंदी शर्मा आशंकार थरी उठले और असहाय होई कहिबारे लागिले, हे नाथ आपण तो सब प्राणी हृदय विराजमान अटंती, मु आपण को बा कौन कहबी? मु तो लेखापढ़ा मध्य जानिनी, मु कविता किपरि लिखिबी? मते आउ किछि आदेश दियंतु जहाकू कि मु पूरा करिया को समर्थ हेबी। श्रीगुरु कहले, बच्छ जेपरि बाहर को बाहरिथिबा हाथीर दांत को पछकु फेराई नहीं हेबो नाही, ठीक सेही प्रकार मो मुहरु बाहरिथिबा शब्द को फेराई नहीं हेबो नाही। तेणु तुमको जहा कुहाला सेही परि कर। तत्क्षणात नंदी शर्मा हृदय ज्ञान और काव्यर क्षमता सृष्टि है। श्रीगुरु प्रति प्रेम और श्रद्धा हृदय परिपूर्ण है और से गाइबारे लगिले, हे परमात्मा आपण सत्य अटंती, आपण कर्ता अटंती, आपण ही सृष्टिर पालनकर्ता अटंती और आपण ही अनंत साक्षी अटंती। आपण नित्य शाश्वत सर्वव्यापक प्रकृतिर त्रिगुण को आधार करी समस्त जीवजगत स्थावर जंगम विश्व ब्रह्मांडर संरक्षणा करिसेंती। सबु प्राणी मानक मध्य केवल मनुष्य ही ज्ञान प्राप्तिर योग्य अटे, किंतु से मध्य आपण माया शक्ति जो भ्रमित हो जाए। सांसारिक जंजालर जाल भितर छंदी होई अनेक पापरे भागी हुए एवं फलस्वरूप नरकर जंत्रणा भोग करे। जुग जुग धरी विभिन्न रूप से जन्म नहीं सुधा से निजको ए माया जालर मुक्त करें ना। यदि कौन बलकर्मर प्रभाव तार उच्च स्तर को उन्नति हुए तेबे यही प्रभाव समाप्त होया परे से पुणी थे निम्न स्तर को आसी जाए। एठारे से खाद्य मिसी जाए और बीर्जर रूप धारण करे। निजर भविष्यतर माता पितांकर सहवास समय माता गर्भरे प्रवेश करी भ्रूणर रूप धारण करे और मातांकर गर्भाशय स्थापित हो जाए। सेठारे गोटे दिन मोटा तरल पदार्थ रूपे रुहे और 5 दिन मध्य तार आकार पानी फटका भली रुहे। 18 दिन पर ता स्थिर हुए और 1 मास मध्य अधिक स्थिर हो कठिन रूप धारण करे। तापर मास गुड़िक तार भौतिक शरीर अंगर निर्माण हुए, जेपरिक प्रथम मासरे मुंड, तृतीय मासरे बेक, चतुर्थ मासरे चम नख और बाल सृष्टि हुए,
पंचम मासरे रंध्र द्वारा जेपरिक दुई कान दुई नाकबुड़ा मुह मूत्र द्वारा आदि सृष्टि हुए, 7 मासरे ता शरीर गढ़ी आसे, 8 मासरे बुद्धिर विकास हुए, यहीपरि 9 मास मध्य पूर्ण शरीर निर्माण हो जाए और से जन्म ग्रहण करे। तापर धीरे धीरे से बड़ हो जाए और दिने मरी जाए। यहीपरि अगणित थर मातृगर्भ जन्म निए और मरी जाए। मुझे यही सब अनुभूति लाभ करछि। यही जन्म में मु निरक्षर वृद्ध रोगी और दुखी भाव बहुत जंत्रणा भोगिले। हे प्रभु मते मुक्ति दियंतु, मु सबले आपणकर पूजा करी। हे प्रभु गर्भाशय स्पंदित होगा द्वारा मनुष्यर जन्म हुए और मातृगर्भर बाहर को आसु आसु ही से निजर बुद्धि विचार हराई दिए और भ्रमर रही निजर प्रकृत स्वरूप को भूली जाए। शैशव काल तार निजर स्वाधीनता रहे ना और से तार जंत्रणा क्या बुझाई पारे ना। से अज्ञान अंधकार द्वारा परिवेष्टित हो रुहे। आध्यात्मिकतार उच्च स्तर लाभ करने विचार तार मन को आसे ना। बाल्यावस्था से खेलकूद एत व्यस्त रुहे जे से निजक भूली जाए। युवावस्था से संपूर्ण रूपे काम वासना बुड़ी रुहे। भलमंदर विचार नक पशु भली इंद्रिय सुख बुड़ी रुहे। वृद्धावस्था मृत्युर भय जो से चिताग्रस्त हो पड़े। काश श्वास आदि पीड़ित हो जाए। शेष निजर इंद्रिय मान को बशीभूत कर न पारि मृत्यु लाभ करे। यहीपरि मनुष्यर अधा जीवन रात्रि आलस्य और निद्रा कटि जाए। बाकी बंची अधा जीवन अधिकांश समय बालुत काल खेलकूद और युवावस्था सांसारिक कार्य व्यस्त रही कटि जाए। वृद्धावस्था से स्वाधीन रही पारे ना और पर उपर निर्भर करे। यहीपरि बहु मूल्यवान मानव जीवन बर्बाद हो जाए। आपण चरण में श्रद्धा भक्ति सह अन्य सन्त महात्मा मानकर आशीर्वाद मिले मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। तेणु आपण मते आशीर्वाद करंतु, मोर आपण प्रति दृढ़ भक्ति और विश्वास रहू और आजीवन साधु सन्त गहन कटि जाऊ। तापरे नंदी शर्मा सेठारे उपस्थित लोक मानू कहले, मोर भाई और भौणी मैंने शुण, आम सम्मुखें जो श्रीगुरु ठिया होती से साधारण मनुष्य नुहति, से प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वर अटंती। आपण मानक मध्य जो मैंने निजर हित चाहूँगी से माने जोग द्वारा बा तांकर दिव्य लीला श्रवण करवा चिंतन कर निजर मंगल करें। प्रभु सबुबले से लोकों पाखे था जहाँ पाखे थाए श्रद्धा, कारण ईश्वर को केवल विश्वास द्वारा ही पाई हुए। नंदी शर्मा पुणी श्रीगुरु आड़ को चाहिए कहले, हे परमब्रह्म, आपण स्तुतिगान करने को वेद मध्य असमर्थ अटंती। आपण को लीला असंख्य अटे और सेगुड़ी को वाक्य द्वारा वर्णना करा जाई परिबो नहीं, किंबा बुद्धि द्वारा कलना करा जाई परिबो नहीं। यह कही से जो श्रीगुरु पाद तले श्रद्धार सहित प्रणाम कले, देखले जे तांका शरीर थिबा कुष्ठ रोगर चिन्ह संपूर्ण भाव उभे जाइतिला। तापर गुरुंकर आदेश अनुଯାयी पत्नी सहित गंगापुर दीर्घकाल पर्यंत रहिले और श्रीगुरुंकर दैवी लीला को लिपिबद्ध कले। दिने नंदी शर्मा लिखिथिबा किछि श्लोक नरकेशरी नामक जने कवि को शुणाइले। नरकेशरी भगवान शिवंकर अनन्य भक्त थिले और तांकर विश्वास थिला जे केवल ईश्वर ही पूजा और आराधनार योग्य अटंती। से व्रत धारण करथिले जे प्रतिदिन भगवान कालेश्वर भगवान शिवंकर और स्थानीय नाम स्तुति से एक कविता लिखिबे। सेतिपई तांको नंदी शर्मा गुणगान कर लिखिथिबा स्तुति तांको पसंद आसिला, किंतु तांको एई कथा भल लागिला नाही जे से जने साधारण मनुष्य अर्थात श्रीगुरुंक प्रशंसा सूर्यंक समान करथिले और से एई कथा उपर असंतोष प्रकाश करथिले। सेई दिन जेतेबेले भगवान कालेश्वर को पूजा करिया पई से ध्यान रे निमग्न थिले, सेतेबेले शिवलिंग रे भगवान कमली कार्जुनालेश्वर स्थान रे श्रीगुरु आविर्भाव हेले और तांको उपहास करी हसिकी कहले, तुमर भगवान कालेश्वर कुआड़े गले? नरकेशरी ध्यान करने बंद करी तत्क्षणात श्रीगुरुंक दर्शन पे गंगापुर पहुँचले। सेठारे श्रीगुरुंक गुणगान करी से निजे रचना करथिबा 5टी श्लोक गाइबा को आरंभ कले। तत्क्षणात श्रीगुरु कहले, तुमे परमात्मा को छाड़ी जने साधारण मानवर गुणगान कहीं करुज? विस्मित हो नरकेशरी उत्तर देले, प्रभु मोर बहुत बड़ भूल हो जाइछि जे मु आपन को जने साधारण मनुष्य रूपे ज्ञान करथिली। मो अज्ञानता कारण आपण को स्वरूप को चिन्हि पारली नहीं। दयाकरी मते ज्ञान प्रदान करंतु। मोर भ्रम धारणा दूर हो गलानी। आपण ही कालेश्वर अटंती और त्रिमूर्तिर अवतार अटंती। दयाकरी मते आपण को शिष्य रूपे ग्रहण करंतु। श्रीगुरु तार श्रद्धा देखि प्रसन्न होई कहले, तुम निज गाँव में भगवान कालेश्वर पूजा कर, मुही से रूप में तुम घरे अच्छी। नरकेशरी कहला, प्रभु मु आपण को चरण छाड़ी कुआड़े जापरि ना, मते आपण को सेवा कर सौभाग्य प्रदान करंतु। मु कौनसी तप यज्ञ नकरी आपण भली त्रिमूर्ति और भक्त मानक मनोवांछा पूरणकारी कामधेनु दर्शन लाभ करछि। सेतिपई मोर निवेदन प्रति उदासीन हुंतु नहीं। दयालु श्रीगुरु नरकेशरी को निजर शिष्य रूपे स्वीकार कले और तांको आत्मज्ञान प्रदान कले। एहीपरि नरकेशरी दीर्घकाल पर्यंत श्रीगुरुंक लीला उपरे काव्य रचना करी तांकर सेवा करिले।
ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः।